व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर ट्रंप के मंसूबे के तहत गाजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस गाजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। बोर्ड ऑफ पीस में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। बोर्ड में साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा भी शामिल हैं। निकोलाई मिलादिनोव गाजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। गुज़िश्ता साल के ऐलान करदा मंसूबे के तहत बोर्ड के सरबराह ट्रंप हैं। आठ माह के दौरान अमरीका में कोई गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हुआ। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका में आने से रोक दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का पाम बीच में तकरीब से खिताब, कहा हमने ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। सऊदी अरब, कतर, यूएई ने अमरीका में $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा मैंने करोड़ों जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुताल्लिक़ जो कुछ कहा वो एजाज़ है। सरगोदा में शदीद धुंध के बायस ट्रक गुल्लापुर नहर में गिर गया। नहर खुश्क थी। ट्रक के नीचे दबकर 7 अफराद जाँ बहक। ट्रक में 18 अफराद सवार थे। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध, पंजाब और केपी के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध पर वाज़ें और ट्रैफिक मुतासर। मुतादिद मोटरवेज बंद। M1 पेशावर से रशकई और M2 लाहौर से चक्री तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद। तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहिए। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ात से बचाव और उनके हल पर मुबाहिसे से खिताब, कहा आलमी क़वानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफ़गान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशत गर्दी का सर कुचल देंगे। कारान बलूचिस्तान में बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता 15 से 20 दहशतगर्दों ने खारान में बैंक्स और थाने को निशाना बनाया। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन में यरगमारी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश में थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई से पसपा हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कराची पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। बल्दिया राना ग्राउंड के करीब टैंकर की टक्कर से 5 साल का बच्चा हन्नान जाँ बहक। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। रूसी सदर पुतिन की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में ईरान और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की पेशकश की। तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा आदिल अल जुबैर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरान से मुताल्लिक़ कशीदा सूरत हाल पर आदिल अल जुबैर ने कहा कि अदम इस्तेहकाम किसी भी खित्ते में तरक्की के मौक़े को नुकसान पहुँचाता है। सऊदी अरब का मौक़िफ़ हमेशा बातचीत और मसाइल के पुरअमन हल के हुसूल पर मबनी रहा है और रहेगा। ख्वाह वो सोमालिया, ईरान हो या शाम, लेबनान, सूडान, अफ़गानिस्तान, यमन हो, हमारी कोशिशें हैं कि डायलॉग को तरजीह दी जाए। भारत ईरान की चाबहार पोर्ट का तामीराती काम अमरीकी टैरिफ के बायस छोड़ने पर मजबूर। ईरान को अदा किए गए $120 मिलियन डूब गए। चाबहार बंदरगाह पर काम करने वाली भारतीय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया। कंपनी की वेबसाइट बंद हो गई।
بھارت کی ادا کی گئی رقم کو ایران بندرگاہ کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کی مودی سرکار پر تنقید۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا نے کہا کہ امریکی دباؤ پر چابہار سے خاموشی سے پیچھے ہٹنا بھارتی خارجہ پالیسی کی نئی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت نے 2024 میں 10 سال کے لیے چابہار بندرگاہ کا انتظام سنبھالا تھا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کو بھی فیک چالان بھیج دیا گیا۔ اجلاس میں سردار ایاز صادق نے بتایا انہیں بھی فیک ٹریفک چالان موصول ہوا ہے۔ اسپیکر نے انکشاف کیا ان کی آواز بنا کر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے پیسے مانگے۔ اس شخص نے ان سے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے تو کسی سے پیسے ہی نہیں مانگے۔ اعجاز الحق نے کہا کہ ان کے پاس بھی 19 چالان آئے ہیں، کل بھی ایک چالان آیا۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری بولیں فیک ٹریفک چالان بہت سے شہروں میں چل رہا ہے، روز کی بنیاد پر فراڈ ہو رہا ہے۔ نعیمہ کشور نے کہا کہ واٹس ایپ ہیکنگ بھی معمول بن چکی ہے، پیسے مانگے جاتے ہیں۔ شہریار آفریدی بولے کوئی لنک بھیجا جائے تو اسے کھولنے سے بچیں ورنہ آپ پر توہین مذہب کا الزام لگ سکتا ہے۔ کئی لوگ اس وجہ سے جیلوں میں ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا اس سلسلے میں آگاہی مہم چلا رہے ہیں، یہ پورا ایک مافیا لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سازش کرتا ہے، اس پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ کراچی ویسٹ واک میں ایک کنٹینر میں آگ ایک بار پھر بھڑک اٹھی، آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ جمعے کی دوپہر آگ نے 20 کنٹینرز کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس دوران 2 جہازوں کو ہینڈلنگ روک دی گئی تھی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق ان کنٹینرز میں الیکٹرانک آئٹمز، کیمیکل، کپڑا اور لیتھیم بیٹریز موجود تھیں۔ چیئرمین کے پی ٹی نے کہا آگ بجھانے کے عمل میں کے پی ٹی، پاک بحریہ ریسکیو 1122 اور کراچی شپ یارڈ کے فائر ٹینڈرز نے حصہ لیا۔ صنعت کاروں کا حکومت سے شرح سود میں کمی اور صنعتی شعبے کی مشکلات کے فوری حل کا مطالبہ۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے پریس کانفرنس میں کہا کاروباری اور صنعتی شعبہ مہنگی توانائی کے باعث مشکلات کا شکار ہے، حکومت 5 سال کے لیے صنعتی پالیسی کا اطلاق کرے۔ ایس ایم تنویر نے کہا 2 سال میں 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے، حکومت سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مقامی سرمایہ کاروں کو اعتماد دے، جب مہنگائی 5% پر ہے تو شرح سود کیوں 11% پر ہے؟ سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز طبی معائنے کے بعد اسپتال سے روانہ۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان کے میڈیکل ٹیسٹ تسلی بخش رہے۔ صدر زرداری کا سعودی شاہ کے لیے نیک خواہشات کا پیغام، جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی آج ہوگی۔ جمعے کے روز جاتی عمرہ میں جنید صفدر کی مہندی کی تقریب ہوئی۔ دعوت ولیمہ 18 جنوری کو ہے۔ جنید صفدر کی شادی مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی سے ہو رہی ہے۔